जनाब मोहतरम डॉक्टर एज़ेड हिलाली साहब ने उनके साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर एज़ेड हिलाली साहब माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के जी, और गाहे गाहे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। बहुत मशकूर हैं डॉक्टर साहब कि आज भी उन्होंने वक्त निकाला और हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एज़ेड हिलाली साहब। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने वक्त दिया हमें। और हम आज मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में अहम जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज अगर हम बात करते हैं तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, बल्कि इस अज़्म का इआदा किया है कि हम जो है वो डिटर्मिनेशन एंड डिफेंस कैपेबिलिटी जो है उस पर काम करेंगे, और फिर पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की अखलाकी और सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। और जिस तरह से 2019 में एक एग्रेशन जो है वो देखने को मिली इंडिया की जानिब से, हम उसको बेनिफिटिंगली जो है अभी फिटिंगली बड़ा उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। सर हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ शुड वी प्लान अ स्ट्रेटजी? आलमी प्रेस में या आलमी सतह पे ये ऐसी कोई चीज नहीं है। दुनिया में जो बड़े बड़े इस वक्त तनाज़ात चल रहे हैं या नजर आ रहे हैं, इसमें फलस्तीन है और उसके साथ कश्मीर भी है, या इसी तरह वक्त के तकाजों के मुताबिक चीजें जो है वो आगे पीछे होती रहती, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कश्मीर को अहमियत नहीं मिली या कश्मीर के बारे में कोई जानता नहीं है। जानते हैं, सबको इल्म है, आलमी प्रेस ने बड़ी अहमियत दी है, इसके ऊपर लिखा गया है, और जितना भी हो सकता था जिसको अहमियत दी जानी चाहिए थी वो मिल रही है। अब रही बात के इंडिया का अपना एक अंदाज है, अपना एक रोल है, उसका आलमी सतह पर एक असर है जिसको हम में काम रहे हैं। उसमें हमारी कुछ कमजोरियां हैं, उनको देखना होगा। वो कमजोरियां सियासी हैं, माशी हैं, इक्तिसादी हैं, समाजी हैं, जो भी है, लेकिन हमने उस तरफ देखा नहीं है और इंडो सेंट्रिक होने के बाद चीजों को उस अंदाज से नहीं लिया जिस अंदाज से लेना चाहिए। अभी इंडिया के अंदर ही सिविल सोसाइटी ने एक तो सुप्रीम कोर्ट के इशू को बड़ा सख्त हाथों लिया है, फिर उसके साथ साथ कश्मीर की जो अंदरूनी सूरत हाल है उस अंदाज से हम देख रहे हैं कि वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के लोग, वहाँ का मीडिया भी इस पे बात कर रहा है कि भाई जो चलो पाकिस्तान को तो एक तरफ रखो, जो खुद कंसर्न पार्टीज हैं यानी कश्मीर, हुर्रियत कश्मीर है, या वहाँ के लोग हैं, या वहाँ के वो लोग जो हमारे हमनवा हैं, किसी के तो साथ रखना था। ये बातें हो रही है अंदरुत्ता रॉय से हटकर, एजेपाल से हटकर, अजीत सिंह से हटकर ये बातें हो रही हैं, और वो कर रही है वो सोसाइटी कि भाई ये कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है तो इसके आखिर ये चाहते क्या थे, एक दफा राज्यसभा और लोकसभा से ले तो फिर इसे तक के क्यों गए कि कोर्ट में चले गए। इसको भी इंडिया के अंदर बकायदा किया गया, जुडिशियल मर्डर हुआ है, और चूंकि एक्सपेक्टेड था, ये कोई रिजल्ट जो भी निकला है या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके बारे में लोग कह रहे हैं, अखबार लिख रहे हैं, प्रताप पढ़ के देख ले, बम्बई ऑब्जर्वर को देखें तो वो लिख रहे हैं कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। ये कौन सा नया ये नए अंदाज का कोई रिजल्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो किसी भी चीज को मुतनाज़ा बनाने में और बुनियादी किरदार अदा कर दिया है। बल्कि इसके साथ साथ लोगों ने यहाँ तक बातें की कि ये तो वही नतीजा निकला है जो कि बाबरी मस्जिद के बारे में कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जितनी मर्जी न्यूट्रल हो जाए उससे उसके खिलाफ ही फैसला देना है, तो वही कुछ हुआ। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि हम हर चीज उनसे तवक्को नहीं कर सकते। वो इस चीज पे बजिद है कि जी पाकिस्तान और दुनिया इसके ऊपर या इस इशू के ऊपर बातें करे। एक डेलीगेशन भेजा गया था 1-2 साल पहले ब्रसल्स में इंडिया की तरफ से, जिसमें मीन के बूढ़े जवान हर किस्म के लोग थे, तो वो बकायदा कश्मीर से ही निकाल के भेजे गए थे। कुछ दिल्ली के लोग भी थे शायद, या जम्मू वगैरह से, कि जी ये इशू नहीं है और जान के इसको ये रंग दिया जा रहा है। तो वो वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी थे डंकल ने साफ कह दिया कि भाई आप इस वक्त जो हैं जिस हैसियत से भी आए हैं, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव मीन लोग हैं, उन्होंने सिलेक्शन करके आपको भेज दिया, हम नहीं मानते, इशू है, प्रॉब्लम है वहां, चलो और कुछ नहीं है, तो जो हजारों लोग जो मरे हैं क्यों मरे हैं,
اگر پاکستان کی مداخلت بھی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو اپنے طور پر وہاں موجود تھے، وہ لڑ رہے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی دیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں آ کے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں اور یہ پاکستان یہ جو مسئلوں کو بگاڑ رہا ہے؟ ہم نے تو پاکستان کو روک دیا ہے، پاکستان تو اب ایک سائڈ پہ ہے. اب بتائیں کہ وہاں کے حالات کیوں خراب ہیں، کیوں ہر بندہ وہاں پہ انڈین گورنمنٹ سے نال ہے؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے تھے، اور وہ پھر آگے واپس کے انڈین گورنمنٹ نے بلکہ ان کو الزام لگا دیا کہ آپ کے پاس بیان نہیں تھا، بات نہیں کر سکے، بس خواہ چلے گئے ہیں، ہمارا پیسہ برباد کر دیا. تو لوگوں کو جو عالمی رائے عامہ ہے ان کو درجہ پتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کشمیر کے اندر پرابلم ہے، اس کے اوپر انڈیا تسلط جو ہے نا وہ اس کو مسلط کیا ہوا ہے، جبر کیا ہوا ہے، بچوں کو بوڑھوں کو مارا ہے، اور وہ تعداد لاکھوں میں چلی گئی ہے. یہ سارا عالمی پریس باتیں کر رہا ہے، یہ ورلڈ باتیں کر رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل باتیں کر رہی ہے، ایشیا واچ باتیں کر رہی ہے. ابھی اس سے زیادہ یہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ اور کشمیر کو کسی اینگل سے بھی یہ حق خود ارادیت سے، جمہوری عمل سے علیحدہ نہیں رکھ سکتے. وہ ان کی گلے کی ہڈی ہے اور مزید سخت بنے گی. یہ صرف 2-4 لوگوں کے کہنے سے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے. ابھی تو دیکھیں محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مسئلے کا حل صرف انڈیا کی بات ملا کے کرنا نہیں ہے، یہ ایک ایشو ہے. غلام نبی آزاد صاحب بڑے آزاد قسم کے بندے رہے ہیں، انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کشمیر کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں، نہ ہی ہم اس سے ایگری ہیں. پاکستان چھوڑ دے، ہم ساتھ بات کر دیکھیں نا، ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر بات کریں تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے حمایت میں کرنی ہے اور انڈیا کے حمایت میں کرنی ہے، اور کہیں کہ جو کچھ ہوا سب ٹھیک ہوا. بدترین دن ہوگا اگر میں نے پہلے اسٹیٹمنٹ دے دی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ انڈیا جو حاصل کر سکا نہ کر سکے گا، اسے جمہوری عمل کے طور پر آگے بڑھنا ہوگا، لوگوں کو جمہوری دینا ہوگا. حق خود ارادیت کا بنیادی حق ہے. جی بالکل. اور اس کا حل بھی یہ ہوگا، چاہے وہ اقوام متحدہ کے تحت کرا لے یا لوگوں کے ذریعے ڈائریکٹلی کرا لے. عزت کا راستہ یہی ہے کہ وہ مان جائے. امت شاہ نے خود کہا ہے کہ شکست جہاں تک تعلق ہے کہ ہم کشمیر کے بارے میں کوئی رائے نہیں بنا سکے، رائے نہیں دے سکے، ہم مانتے ہیں، ہم اس میں اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں. کشمیری کو منوا نہیں سکے، ہم نے ان کو اکنامک پیکج بھی دیے، سوشل پیکج بھی دیے، وہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے. یہ ان کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، اور مزید بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں انڈر دا کارپٹ. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ اس میں ہمیں مزید ضرورت ہے پاکستان کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیگیشن بھیجے، اور وہ ڈیلیگیشن صرف علماء کا نہ ہو، دانشوروں کا ہو، شاعروں کا ہو، یعنی سوسائٹی کے ان طبقات کا ہو جن کا اثر آگے چل کے بنتا ہے. کشمیریوں میں سے کوئی ڈیلیگیشن بنا لے، وہاں جا کے ملیں، جلسے نکالیں، جلوس نکالیں، تقاریر کریں، ان کے پارلیمنٹیرین سے ملیں، تو اس طریقے سے حاصل ہوگا.